si baby Wenda may gulay na yung house ni Fanny. Sabi niya, ha? Bakit ganyan? Bakit yung house ni Fanny? Ayos ko na. Tapos na-ayos ko na. Tapos, siya kami dyan. Nini naman dyan. Tapos may pizza naman siya. Tsaka, Tsaka may dyan. Tsaka may bed dyan. Pupunta dyan. May bell pepper dyan. Sa pizza. Tsaka may Legos dyan. Tapos ito pa, may pizza dyan. Pupunta. Okay na yung TV nila. Tsaka na yan. Tsaka may pizza. Okay, pizza. O diba, sabi niya, okay yung pizza. Idabaw! Pagalit ko si Hello Kitty. Tapos, palo natin si Kuya Wenda ni Hello Kitty. Pang batab na siya. Ito pang luto. Tsaka may yung dyan. Tapos saan may TV dyan. Doon siya magpalabas yung cars. Doon siya nangga. Pag doon, ayan. Tsaka mini. Tsaka may steak dyan. Tsaka may lobster dyan. Tsaka may chicken. Tsaka may ganyan. Tsaka may ganyan daan. Ito ba may Lego dyan?